à l'occasion de la fête du trône. C'est un moment de concorde, de tolérance, en l'honneur de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu perpétue son règne en santé, longue vie et prospérité. Amen. Les exigences royales concernant notre chère ville ont été suivies à la lettre, et nous pouvons tous témoigner de sa superbe métamorphose. C'est un havre de paix, de fraternité et de coexistence. La région est en plein développement et les coopérations internationales ne cessent de croître. Depuis les accords d'Abraham, nous avons vu une augmentation des visiteurs israéliens et nous espérons qu'une ligne directe puisse un jour arriver à Agadir. La récente reconnaissance officielle du Sahara par le gouvernement israélien a été célébrée dans les deux pays et va donner une impulsion chez les professionnels de la gestion de l'eau, dans l'agriculture et dans l'aquaculture. Tous ces professionnels étaient d'ailleurs présents lors de la dernière édition du salon à Lyotis. Dans le cadre culturel, notre communauté étant la plus au sud, nous sommes sollicités pour être le point de rencontre entre le ministère de la Culture et les universités dans leur travail de sauvegarde du patrimoine judéo-amazigh marocain. D'ailleurs, une première école d'été de l'université Ben Gurion de Beersheva et de l'université Ibn Zour, pour la deuxième fois d'ailleurs, ont la mission de sauvegarde d'une synagogue et du Mela de Ifran de l'Anti-Atlas. En octobre, la première école d'été, avec des élèves doctorants et des élèves en master. C'est un village qui est d'ailleurs très cher au cœur de M. Azoulay, conseiller de Sa Majesté, vu les liens familiaux, ancestraux qu'il a avec cet endroit. Ceci pour vous résumer les belles perspectives qui concernent notre ville et notre région. Votre présence, Monsieur le Wali, celle de la délégation que vous présidez et de l'ensemble de l'assistance témoigne solennellement et perpétue le symbole de la fraternité, de la tolérance dans lesquelles vit le peuple marocain, toutes tendances et confessions confondues, et qui sont bien reconduits par notre souverain, le guide suprême et commandeur des croyants, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le protège et perpétue son règne. Nous demeurons plus que jamais attachés au trône alawite et à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Monsieur le Wali, la communauté juive d'Agadir, son comité et l'ensemble de ses membres vous prient de bien vouloir être notre interprète auprès de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour lui renouveler notre indéfectible attachement au trône alawite et notre mobilisation derrière la monarchie, tout en implorant le Tout-Puissant de le combler en la personne de Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, Son Altesse Moulay Rachid et l'ensemble de la famille royale. Honorable assistance, je vous remercie de votre attention. الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هكذا جلالة الملك رحمه الله الحسن الثاني كان تيبدا الخطيب ديالو ديما الشلوحوش هذا كيموتو كيقولوا العلماء بان الى بنادم صافد واحد بحيل هو هذاك بنادم. وملي الحمد لله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده صفد لنا السيد المحترم السي أحمد حجي، ربي يحفظه وربي ينصره وربي إن شاء الله يعاونه باش يكمل هاد البلاد السعيدة اللي هي أكادير. واحد النهار كان عندي لونور باش نتلاقى مع السيد المحترم السيد أحمد حجي، وقلت ليه سيدي واش انا في اكادير ولا انا في ميامي؟ انا ما بقيت عرفت فين انا، واش انا اكادير هادي ولا ميامي؟ الا قلت له هادشي كنشوفوا الحمد لله بان ملي جا لهاد البلاد السعيده كتمشي وكتقدم، وسيد ربي يعاونو ويعطيه العمر الطويل بحال اللي كنقولوا بالعبريه ان شاء الله يا اريخ يا ميم على مبلغته بيننا باش يكون عنده العمر الطويل ان شاء الله بهادشي اللي كيدير. ان شاء الله غادي نديروا جلسه جوج ديال الناس كبار وحباب عند اليهود المغاربه وعند المغاربه، غادي نجيو نديروا جلسه
محمد الخميس رحمه الله وجنازة المولاي الحسن رحمه الله بالعبرية وعاد غادي نباركو سيدنا وحبيبنا تاج ديال راسنا شي بدل اللي حي مروكي ما شاء الله محمد السادس نصره الله وإياده بعزات الشيء غنديرو الجنازة طوف شيم شيم طوف في يوم همافيت ميوم هيفادو صوف دابا كون يشمع يتايلو هيميرا فيت ميتسوتا في شيمور كيزي كل آدم هم رحيم على الكل بيوتاف ويحوس في حمول في رحيم على النفش في رواح شلهم ملي خمي فؤاد محمد الخميس رحمه الله عيم نفش في رواح شلهم ملي خمي فؤاد محسدي أموت علام الحسن الثاني رحمه الله واحد الله يتني حينو بقى عدل مليخ برحمة بيحوس في حمول على في بلا الشالوم يعني مش كابوي شالوم كتكتيب يابو شالوم ولكن هو في خول حسيدي أموت عولام الشخبي إمو بخلا حميد السلحات في خين يراتسون في نمار أمين أهم مفدي بين ميتيم لحيين من احنا تكرنا الناس اللي مشاو ديك الدنيا احنا كنقولوا بالعبريه كنديروا واحد ديفيرانس بين هذوك الناس اللي مشاو ديك الدنيا وجلاله الملك محمد السادس نصره الله. كنطلب كلكم باش نحترموا هذا النهار المبارك اللي هو النهار اللي سيدي ربي عطاه من الملك ديالو لجلاله الملك، نهار كبير عند سيدي ربي. هذا النهار هذا سيدي ربي فرحان به، قلت هادشي حنا تيخصو نفرحوا بهذا النهار هذا. وكنطلب لكلهم الناس ينوضوا باش ندعيو مع سيدنا حبيبنا تاج ديال راسنا محمد السادس نصره الله وإياده. هنوطين تشعال ملخي وممشلا لميسخي وملخوتو ملخوت كل عالمي هبوتسي دافيد عبدو محير برعا هنوطين بيام ديريخ وميم عزيم نتيفا ويفاريخ في شمور في نصور في رومي في قدير في نسي لمعلى لأدونينو هم ملك السلطان محمد الشيشي يروم هدو ملك هم ملخي برحمة في شمره في حيه ومن كل صرافة نزيك يتسيله ملك ملخم رحي برحمة يروم في أقبيع كوخاف معركتو وياريخ يميم على المملكتو ملك ملخم ملخي برحمة التربي لبو وبليف كل عصاب ويساو رحمه العصوت طفع إيمانو وعيم إسرائيل رحينو بيامابرا وبيعملوا تفشع يهودا في إسرائيل شكولا فتح وبالي سيون قوئي بخينات صور ونمار أمين. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. Shalom Aleichem, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui حنا اليوم في جماعة ديال اليهود ديال أكادير، لا كوميونيتي إسرائيلية أكادير. درنا حفلة قبل الوقت ديال لا فيت دو ترون اللي غيجي ديمونش، درنا قبل شوية pour des raisons techniques. Et c'est toujours un honneur, فرحة كبيرة de recevoir le Wali en l'honneur de Sa Majesté pour la fête du trône. On est fiers d'être à Agadir, la ville est complètement renouvelée, elle fait plaisir à voir, le tourisme est reparti, alors tous les voyants sont ouverts pour un gros développement. On a reçu beaucoup depuis les accords d'Abraham de visite d'Israéliens, autant dans le tourisme que dans le monde professionnel, spécialement dans l'aquaculture, l'agriculture et la sécurité. La récente déclaration du gouvernement israélien concernant le Sahara marocain nous conforte. La déclaration de toute façon Sahara maghrebia, mais ils l'ont quand même accepté à l'international et ça c'est un point très fort et ça va réveiller les investissements. Les gens sont rassurés, les investisseurs israéliens spécialement dans tout ce qui est dans le monde de la pêche et de l'aquaculture sont très intéressés par la côte marocaine. C'est des spécialistes aussi de la gestion de l'eau
Et on a un vrai problème d'eau dans la région. Et c'est la capitale du Sud. Et nous sommes la communauté la plus vivante, la plus au sud. Et on a aussi un gros travail sur le patrimoine judéo-amazigh marocain, à Ifrane de l'Anti-Atlas, à Tarjish, à Tata, à Tiznit aussi. Et on est en train de créer un circuit de tous ces lieux importants pour le judaïsme berbère. Et on espère bientôt achander un musée judéo-berbère. Et afin pour ne pas oublier le patrimoine judéo-amazigh qui est très important.